पवित्र रथयात्रा अवसर में समाज सेवार एक नुआ पदक्षेप। वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम में रहुथिबा लोकंको सुख दुख बुझिबा एवं सेमानंको पाखरे छिड़ा हबार लक्ष्य नहीं आडम्प फाउंडेशन पक्षरु एक समाज सेवा कार्यक्रम शुभारंभ करा जायछि। तेबे आसंतु देखिबा ही रिपोर्ट। पवित्र रथयात्रार पावन अवसर में आडम्प फाउंडेशन पक्षरु एक अभिनव समाज सेवा कार्यक्रम शुभारंभ करा जायछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଏବଂ ଅନାଥାଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାହାକ ଓ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଅମୃତ ସାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା। तेबे ଏହି ଅବସରରେ फाउंडेशन प्रथम सदस्य भावे बी शिवारेड्डी योगदान करथिबा बेले संगठन अन्य सदस्य माने मध्य उपस्थित रही कार्यक्रम को सफल करथिले। फाउंडेशन पक्षरु कुहा जायछि जे आगामी दिन रे एभली समाजसेवा मूलक कार्यक्रम को आहुरी व्यापक कराजिबो एवं समाजर असहाय और अवहेलित वर्गर लोकंको पाखरे संगठन सदा सर्वदा छिड़ा होई रहिबो।